ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ତ। नंबर टा भी लिखि रख दिंतु ताले मोबाइल स्विच ऑफ अलग किसी मोबाइल टा अपन नंबर टा लिखि रखंतु। नंबर लिखि रखले केते बेले कोन हबो ना बेले बेले कोन ହଁ मोबाइल ସାର୍। हमर हसी हजी जाउची कि पड़ी भांगी जाउची तो ଆଜ୍ଞା। इंपोर्टेंट कंटेंट हम केमिति पाइबा। ହଁ ସାର୍ ହଁ। ଏମିତି କି ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି କରିନଥିଲି ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଥିଲେ ବି ଅଲଗା ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଉ। नंबर ତାପରେ लिखि ଅବଶ୍ୟ सब इंपोर्टेंट नंबर लिखि रखि देछि ହଁ ସାର୍। नहले किसी नंबर आपण मन रखा पड़िबो मन न रखले कोन हबो आज काले लोक सब कोन करूछंती मोबाइल तो सब ଆଜ୍ଞା। नंबर फीडिंग ही रहिला आउ केही मन रखुना ହଁ ସାର୍ तो इमरजेंसी ସେମିତି। पड़ला आपण कोन करिवे काहा कांटेक्ट कर परिबेनी आगुर होतले ନାଇଁ कोन ସାର୍। लैंडलाइन समस्त फोन करथले ଆଜ୍ଞା। आम स्टूडेंट लाइफ रे हम सब कोन करलो लैंडलाइन सब यूज करथलो तेणु जहाँ फोन ହଁ करथले ସାର୍। कोन नंबर सब मन रखि देथले जणे से जेते ଆଜ୍ଞା। रिलेटिव होंतु किबा घर को जुआड फोन करले लैंडलाइन नंबर सब फोन मन रखि देथले 근데 ଏବେ ତ ହଁ ସବୁ ସାର୍। ନମ୍ବର ଫିଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ରେ ମନେ ରଖିବାର ଆଜ୍ଞା। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ମନେ ନ ରଖିଲେ କଣ ହବ ଏମରଜେନ୍ସି ବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା ତେଣୁ କିଛି ହଁ ନମ୍ବର ସାର୍। ଗୋଟେ ଖାତା କରି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଖାତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଖାତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହଁ ଡେଲି ସାର୍। ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିବା ମାର୍କେଟରେ ସେତେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ ଯଦି ଜମା ନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ମନେ ରହିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେବି ଆର ସକ୍ସେସ୍ ରେସିଓ ହଉଛି କେତେ 0%। ହଁ ସାର୍। ଯେତେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାରଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେତେ ନୋଟ କପି କରିକିରି ଆପଣ ଯେତେ ନୋଟ କରି ଲେଖିପାରିବେ ଯେତେ ଲେଖିବେ ହଁ ସାର୍। ଇଏ ମାର୍କେଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଲେଖିବେ ସେତେ ସକ୍ସେସ୍ नो नोट कॉपी ଆଜ୍ଞା। नो सक्सेस ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ଯେତେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲାସ ଜଏନ କଲେ ମିନ୍ସ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଛି ମୋ ଲାଇଫରେ ଯାହା ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଶିଖିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50+ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା 50+ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ହଁ ସାର୍। ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାର ଜଏନ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି 42 43 ଆରାଉଣ୍ଡ ଜଏନ କରିଥିଲି 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନିଂରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଏବେ 12 lakhs 12 lakhs ଆରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା। ପଚାରିବେ ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ଉଠେ କାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଉଠିବା ସମୟ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ନେଇକରି ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଉଠିଥାଏ ଏବେକାର ଶୋଇବା ଉଠିବା ସମୟ ହେଲା କଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଟାଇମ ହେଲା 7ଟାରେ ଉଠିବି ରାତିରେ ଶୋଇବି କେତେ 12ଟା ରୁ 1 ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମୋ କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାତି 2ଟାରେ ଶୋଇବି ସକାଳ 8ଟାରେ ଉଠିବି ମାନେ ସକାଳେ କିଛି ଆଜ୍ଞା। କାମ ନାହିଁ ଯଦି ଲେଟ୍ ଶୋଇବି ଆଉ ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠିବି ହଁ ତ ଏ ସାର୍। ସମୟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 15 hour to 16 hour 18 hour 15 hour to 18 hour ଡେଲି କେବଳ ମୋ କାମ ହେଲା ମାର୍କେଟ କାମ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଖଟୁଛି ହଁ ସାର୍। ତ ଆପଣ କେତେ ଖଟି ପାରିବେ ମାର୍କେଟକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଇପାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଯାହା ଯାହା ହଁ ସାର୍। ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଏଗେନ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆପଣ କପିରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଁ ହେଲା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ କପି ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଡେଲି ଆଜ୍ଞା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଲେଖନ୍ତୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଲି ହଁ ସାର୍। ଶୁଣିଦେଇକି କହିଦେଲେ ହବନି ଖାତା ବାହାର କରି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ନୋଟ ଆଜ୍ଞା। କପି ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର
मिंट हो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो मनी कंट्रोल जहाँ न्यूज आसी न्यूज देखिया सहित इंपोर्टेंट जिनस कौन करे नोट करेंगे इंपोर्टेंट न्यूज की सब नोट करेंगे ये डेली आपन काम तो प्रतिदिन यही काम कंपलसरी आपन करिया पड़े दिस इज नॉट ऑप्शनल दिस इज कंपलसरी वर्क हार्ड प्रतिदिन आपन जो मार्केट रे बसुछन सकाळ देखुछन प्रतिदिन आपन नोट डाउन करेंगे मार्केट आज गैप अप ओपन है ना गैप डाउन ओपन है ये जिन नोट डाउन करेंगे कंपलसरी नोट डाउन करेंगे मार्केट गैप अप ओपन है ना गैप डाउन रीजन बिहाइंड कौन रीजन कौन पे आज गैप अप ओपन है कौन पे गैप डाउन है यू हैव टू राइट एवरी डे सब दिन अपन नोट कॉपी लिखिए आज गैप अप ओपन है ना गैप डाउन ओपन है रीजन बिहाइंड इट अब असली रीजन कौन जस्ट a minute but a minute पॉइंट नंबर 3 है आपण मार्केट गैप अप ओपन है गैप डाउन ओपन है और रीजन बिहाइंड इट काहे कि गैप अप ओपन है काहे गैप डाउन ओपन देन पॉइंट नंबर 4 ये सब दिन से आपण कंपलसरी नोट डाउन करा पड़े पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 है मार्केट मूव कौन है तलू को गला ना ऊपर गला मार्केट मूव से दिन बुलिश है ना बेरिश है मार्केट बुलिश है ना बेरिश है रीजन बिहाइंड इट कौन पाई आज मार्केट बुलिश है कि बेरिश है कि साइडवेज है साइडवेज एक रीजन लिखिया पे पड़े कंपलसरी लिखेंगे दिस इज नॉट ऑप्शनल देखो मत आपण सक्सेस हवा पे ए दिन से कंपलसरी करा पे पड़े सब दिन नेक्स्ट आंसर नंबर पॉइंट सब दिन आपण एफआई और डीआई रे डाटा कलेक्शन करेंगे एफआई और डीआई रे डाटा कौन अछि पॉजिटिव अछि ना नेगेटिव अछि पॉजिटिव और नेगेटिव अछि एफआई डीआई खातर लिखि रखनु जो जो पॉइंट आपण कहूची पेन एंड पेपर खातार लिखंतु लिखंतु क्लास होला पर फोटो उठे कि व्हाट्सएप रे पठेइबे एफआईडीआई डाटा पॉजिटिव अछि ना नेगेटिव अछि प्रतिदिन चेक करिवे प्रतिदिन इवनिंग 7टा पर और 8टा पर मार्केट अपडेट हे जाउची अपडेट हला पर एफआईडीआई डाटा पॉजिटिव अछि ना नेगेटिव अछि सब मार्केट स्टार्ट हवा पूर्वरु आपण चेक करिवार अछि आजी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव अछि और नेगेटिव अछि अब लोकल मार्केट अपन इंडियन मार्केट इन लोकल मार्केट और अपन के इंडियन मार्केट कोन अछि ना पॉजिटिव अछि ना नेगेटिव अछि नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट हला आपण जदि ट्रेड नहीं थिबे जे कोन सी ट्रेड नहीं थिबे यदि ट्रेड आपण सदिन नहीं थिबे यदि कोन दिन आपण ट्रेड करि चंती जदि ट्रेड नहीं छंती जो स्टॉक हो किंबा इंडेक्स हो जो थे आपण फ्यूचर कर पारंती किंबा ऑप्शन जो थे करछंती जोठी जो पॉइंट आपण एंट्री करिथिले काहे की एंट्री करथिले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट आपण से जार काहे की एंट्री कर आपण जो ट्रेड नहीं छन सेठी काहे की से पॉइंट रे एंट्री ले व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट आपण प्रॉफिट हेले ना लॉस हेले प्रॉफिट हेले ना लॉस हेले प्रॉफिट हेला जदि काहे की प्रॉफिट हेला लॉस जदि हेला तल काहे की लॉस होला
माने आपण सक्सेस केमिति हेबे पॉइंट एटा कोच ए पॉइंट जदि मानिबे ना ताले आपण सक्सेसफुल डेटा थाबे जदि न मानु छथि किछि काम को आपण आसे प्रथम कहूची भाई देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न शॉर्टकट नहीं भाई मार्केट रे आपण जत्ते परिश्रम करिवे ताले आपण परिश्रम अनुसार आपण मार्केट रे सक्सेस हेबे कि फेलियर हो तापरे आपण गोटे जर्नल मेंटेन कर रखा पे पड़े जदि ट्रेड आपण करूछंती पूरा तापे आ गोटे एक्स्ट्रा कॉपी करिवे ये हला गोटे कॉपी रे लिखुछन आप गोटे एक्स्ट्रा कॉपी करिवे आप गोटे एक्स्ट्रा कॉपी ये हला कॉपी नंबर 1 नोट नंबर 1 ये हला नोट नंबर 2 रे आपण कोन करे पॉइंट नंबर 1 आपण जो ट्रेड नेले जति सब ट्रेड नै छंती ये ट्रेड करले केतेटा स्ट्रेटजी रे आपण काम करूछंती से कॉपी रे से स्ट्रेटजी लिखिबे कॉपी रे आपण स्ट्रेटजी लिखिबे केतेटा स्ट्रेटजी आपण जानि छथि से स्ट्रेटजी रे प्रथम आपण कोन करना प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस नो रियल मनी ट्रेड प्रैक्टिस करिवे जो स्ट्रेटजी आपण सिखिसन ताको प्रैक्टिस करिवे 3 to अति कम 3 to 6 मंथ आपण ना प्रैक्टिस करिवे कारण नेक्स्ट क्लास टू ऑनवर्ड्स में आपण सब स्ट्रेटजी सब दिन सिखेबी तो से स्ट्रेटजी आपण कपरे नोट डाउन कर ताको प्रैक्टिस करिवे से जर्नल मेंटेन करे आपण कोन रखिबे मेंटेन कर रखिबे आपण को प्राइस रे एंट्री करले और रीजन कौन थिला एंट्री रीजन कौन थिला और से जगह रे आपण से दिन केते पॉइंट सक्सेस हेल और फेलियर हेल लखि रखिए आ सेम स्ट्रेटजी आपण कंटीन्यूअसली प्रति मास रे एंड एवरी मंथ एंड रे आपण कैलकुलेशन करे बाहर करे प्रति दिन लिखि रखिले प्रति मंथ एंड रे से स्ट्रेटजी रे आपण को केते पॉइंट सक्सेस देला और केते पॉइंट आपण लॉस देला जस्ट a minute मैं झीटा मझे डिस्टर्ब करछ तो प्रतिदिन आपण कोन करिवे आपण का जर्नल मेंटेन करिवे आपण जो स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करूछंती तार एंट्री थिला केते आ केते पॉइंट आपण को सक्सेस देला केते पॉइंट सक्सेस देला मंथ एंड रे आपण केते प्रॉफिट करले किबा केते लॉस करले से बोली कंटीन्यूअस करिवे केते 3 मंथ्स कंटिन्यू करे 3 मंथ एटलीस्ट यू हैव मेंटेन 3 मंथ एंड रे से स्ट्रेटजी रे अपन केते पॉइंट सक्सेस पाइले और केते पॉइंट फेलियर पाइले केते पॉइंट अपन लॉस यदि ओवरऑल अपन देखले यदि 3 मास एंड रे से अपन सक्सेस देछि ताले से स्ट्रेटजी रे अपन रियल मनी लगे काम कर पारे 3 मंथ्स एंड रे सब दिन तो ट्रेड ना पड़े दिन छाड़ी 5 दिन छाड़ी एंड कल
ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାଇସି मीन्स ଆପଣ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ ମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଏ ରିଅଲ ମନି କଥା 3 ମାସ ଏଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଲା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କାମ କରିପାରିବେ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଶିଖିବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେନି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ପଢି ଚାଲୁଥିବେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଯେତେଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସପୋଜ ଆପଣ ପଢିଲେ ଆପଣ 20ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ 20ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସପୋଜ ଆପଣ ପଢିଲେ 20 ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିତରେ ଆପଣ ରିଅଲ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସପୋଜ 20ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରୁ ଆପଣ 6ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛନ୍ତି 6ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ 14ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଲାନି ଏମିତି 3 ମାସ ଟେଷ୍ଟ କଲେ 6ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଲା ତାହେଲେ ସେଇ 6ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ ରିଅଲ ମନି ଅଳ୍ପ ମନି ଲଗେଇକିରି ପ୍ରଥମେ କଣ ବିନା ମନିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତାପରେ ରିଅଲ ମନି ଲଗେଇକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭଏସ ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉ 6ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ତା ଦେହରେ ରିଅଲ ମନି ଲଗେଇକିରି ଅଳ୍ପ ମନି ଲଗେଇବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲା ରିଅଲ ମନି ଲଗେଇଲେ ସାଇକୋଲୋଜି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା ତ ସାଇକୋଲୋଜି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି 3 ମାସ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ରିଅଲ ମନି ଲଗେଇବେ ସେଠି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଯଦି ଫେଲିୟର ହଉଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଗଡବଡ ହେଇଛି ମିନ୍ସ ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟରେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲସରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସବୁଦିନ ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖୁଥିବେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣ ସେଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କ୍ୟାପଚର କଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଣ କଲେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ସେସ୍ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟିଆ ମନି 5,000 ରୁ 10,000 ଭିତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଗେଇକି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା କେବେ ଆଡ କରିବେନି କାରଣ 10,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଉଡିଯିବ କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିରିୟଡ 10,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପଲସରି ଉଡିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଇଏ କରିବି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡିଯିବ 5 ଲକ୍ଷ ଲଗେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 100% ଉଡିବ 5 ଲକ୍ଷ ଲଗେଇ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ବୋଲି 5 ଲକ୍ଷ 100% ଉଡିବା କଥା ଉଡିବ ମାର୍କେଟ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 10,000 ଲଗେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସିଏ 100% ଉଡିବ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିଲେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି 3 ମାସ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କାଟା 3 ମାସରେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସରେ 2,000 ସେକେଣ୍ଡ ମାସରେ 2,000 ଥାର୍ଡ ମାସରେ 2,000 ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରପରଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ 10,000 କରିଥିଲେ ତାପରେ ବଢେଇବେ 20,000 ତାପରେ ବଢେଇବେ 30,000 ତାପରେ 40,000 ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଢେଇ ଯିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକାଥରକେ ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ନୋଟ କରି ମେନସନ କରି ରଖୁଥିବେ ଯେ କଣ ହେଲା ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ କେତେ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନ ଆସିଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ରିଅଲ ମନି ଟଙ୍କାଟେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ ପରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି
ଓକେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଯଦି କହିବାର ଥିବେ କହିବେ ଯଦି କହିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ନ କହିବେ ବୋଲି କହିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବି ଆପଣ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ନଦେଲେ ହବ କେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନାହିଁ ମିନ୍ସ ନ କହିବେ ନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି ୟେସ୍ ସାର୍ କହିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଯଦି ନାହିଁ नो ସାର୍ କହିବେ ତ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା ये पॉइंट जदि आपण तो मानुछन मु जो जिनस कहूची जेति पॉइंट मु कहूची आपण पेन एंड पेपर लिखि रखिबे आ ये पॉइंट जदि मानिक जदि आपण काम करिवे ना तो मार्केट सक्सेस 100% सक्सेस आपण पाई परिबे केते पैसा इनकम ଆଜ୍ଞା करिवे दैट्स डिफरेंट मैटर्स किंतु सक्सेस ही परिबे आपण को पोर्टफोलियो ग्रीन रे रही परिबे जेति पॉइंट मैं आपण ଆଜ୍ଞା कहली एति पॉइंट जदि मानिबे जदि प्रत्येक दिन खाता रे जदि लिखिबे आ मु जदि कहूची आपण एई तो मो कथा सुनु नाहंती किंतु आपण मु 100% करे कहूची आपण जदि नोट कॉपी रे न लिखुचन केबे हेले आपण को पोर्टफोलियो को ग्रीन के आनी परिबे नाही जो रेड है सेही रेड को 100% रेड ही रहे जदि आपण पेन एंड पेपर रे किछि लिखिया अभ्यास करू नाहंती प्रैक्टिस करू नाहंती खाली सुनि देले मु जहा कहले सुनि देले चुपचाप रही गल काम रे किछि करू नाहंती ताले सक्सेस हबार परसेंटेज नहीं 0% सक्सेस तेणु निजको आपण परिश्रम करने पड़ो यदि परिश्रम करेंगे ताल सक्सेस हम तेणु आपण सक्सेस चाबिकाठी आपण पाखे अच्छी आपण परिश्रम आपण मेहनत उपर आपण सक्सेस डिपेंड कर मो काम है मु आपण मार्ग देखदेवी जे एमती जदि आप टाइप कर सक्सेस हबार संभावना अच्छी तेणु से सक्सेस पाइबापी हेल्ले आपण चाबी जमीती मोड़े आपण ड्राइवर सीट रे आपण अच्छा मु इंस्ट्रक्शन भाई जे बुझेदेली गाड़ी को एमती चलापी ड्राइवर सीट रे आपण बस जमीती ड्राइविंग करेंगे सेमती एक्सपर्ट ही पारे नेक्स्ट चलते आउ कौन कर तो आपण पाखरे केते कैपिटल अच्छी आपण पाखरे केते कैपिटल अच्छी किंबा कैपिटल नहीं दैट डज नॉट मैटर्स इनिशियल स्टेज रे आपण कैपिटल किसी आवश्यकता नहीं जीरो कैपिटल तो प्रथम केवल आपण जहाँ पैसा खर्च करिवार अच्छी निज लर्निंग ऊपर खर्च करेंगे आ निजर सेटअप बनया ऊपर खर्च करेंगे निज लर्निंग आ निज सेटअप खर्च करेंगे मार्केट लगे ना आपण जेबेठू शिक्षा आरंभ कले मार्केट पैसा लगे एटलिस्ट 1 ईयर पर आपण जेबेठार शिखा आरंभ कले मार्केट अति कम रे गोटे वर्ष पर आपण 2 वर्ष 3 वर्ष पर पैसा लगो तो और बढ़िया कथा जो संपूर्ण आप एक्सपोर्ट हो सारे मार्केट पैसा प्रथम आप पैसा खर्च कर लर्निंग पैसा खर्च करें आप सेटल तो लर्निंग कर बहुत जिन मार्केट में आपको लर्निंग करने पड़े बहुत जिनस ये छोटिया जिनस ना मार्केट बहुत जिन अच्छे आप लर्न कर आप भावुँ गोटे मस कि 2 मास कि 3 मास कि 6 मास संपूर्ण शिखे ना अप टू 5 इयर्स जब आप रेगुलाली शिखी चलुँच अति कम 5 इयर्स लगे मार्केट में संपूर्ण जिनस नुह तो किसी जिन शिखापी संपूर्ण जिन आप लाइफ चलीगले सब जिन शिखिपारे 50 वर्ष 30 वर्ष देने सब शिखिपारे कारण मार्केट प्रति समय मॉडिफिकेशन होची नुआ नुआ जिनस आसुची नुआ नुआ जिनस जेते आसे अपन सेते जिनस शिखिया पड़ियो मार्केट फॉर्मेट सब समान रहूनी कि समान रूल एंड रेगुलेशन चलुनी रूल एंड रेगुलेशन चेंज होची मार्केट फॉर्मेट चेंज होची टोटल सब चेंज हो जाउची 10 वर्ष तले जेमि मार्केट थिला जो फॉर्मेट जातले एबे सेटा नाही किछि तेणु सब निजी अपडेट करा पड़े
अपडेट करबा पे हेले कोन किछि एबे देखन से एआई बेस रे सब दिन से होउची ट्रेडिंग एआई बेस रे सब दिन से अपन एनालिसिस करिया करले आगुर सब मैनुअल गोटे गोटे बस दिन से करिया पे पड़तला तापर एबे सब एआई बेस रे होउची एआई यूज करी अपन सब दिन से करि परिए अपन को सर मु तो एआई तो जानिनी केमिति कोन करी एआई शिक्षा पे पड़ियो एआई केमिति यूज करा होची अपन शिक्षा पे पड़ियो तो इजीली अपन जो काम 10 घंटा काम लागुଥିଲା एआई रे अपन 1 आवर मैक्सिमम 1 आवर भितर सब काम कर दे पारे दिन को 10 घंटा लगे जो काम करूଥିଲେ एआई यूज करी मैक्सिमम 1 आवर 5 मिनट रे काम है 10 मिनट रे काम है पारे आधा घंटे रे काम है जाय पारे 15 मिनट रे भी काम है जाय पारे तो ये यूज करते अपन ये केमिति यूज करे सेटा शिक्षा पे पड़ियो को कोई बहुत एआई प्लेटफॉर्म अछि को एआई प्लेटफॉर्म यूज करे सेटा निजे शिक्षा पे पड़ियो निजे एजुकेट करे पे पड़ियो जने कहे सर मते किसी लैपटॉप विषय जानिनी है केमिति कोन करी कंप्यूटर विषय जानिनी चले जानी कोन करी गाड़ीटा किणी आनिके थोई दो गाड़ीटा न शिखिबा आके भी चलेगा तो एते पे अपन शिक्षा पे पड़ियो गाड़ी निजे आइदर चलेबे ना सर पाखे ड्राइवर रखिबे यदि अपन पैसा अछि ड्राइवर रखिबे नचत यदि अपन कंप्यूटर शिक्षा ऊपर अध्ययन जा करा पछन पाखे पिला रखि काम करिवे ताको इंस्ट्रक्शन बाबा एटा कर सेटा कर से करिवो से निजे शिखि करिवे तो इठी अपन को कंप्यूटर लिटरेसी अपन पाखे नियति रहबा दरकार कंप्यूटर लिटरेसी अपन पाखे नियति रहबा दरकार यदि न रहउची तल किछि काम अपन मार्केट कर परिबे भाई सर मु तो मोबाइल चले पानी कंप्यूटर चले पानी बुझी सर कहला बेले मु चले पारु प्रथम लोग कहते सर किसी जब शिखु शिक्षा भी पड़ियो कंप्यूटर लिटरेसी न हले अपन किसी विषय कर पारे तो ये दिन से ना प्रथम अपन पैसा खर्च करे लर्निंग रे पैसा नहीं चलो सेटअप सेटअप मीन अपन पाखर अति कम रे गोटे लैपटॉप और गोटे पीसी रहबा कंपलसरी नियत दरकार अपन पाखर नेट कनेक्शन रहबा नियत दरकार नेट कनेक्शन लैपटॉप और पीसी प्लस गोटे जदि अपन इंटरडे करूछंती अपन पाखे गोटे सेपरेट रूम रहबा नियत दरकार अपन पाई गोटे सेटअप बनया पे हेले जो रूम रे बसते से रूम रे कहीं डिस्टर्ब करिवे नहीं जदि अपन इंटरडे रे करूछंती जदि अपन इन्वेस्टमेंट आकार करछन से तो अलग कथा जदि अपन इंटरडे रे करूछंती इंटरडे करूछंती अपन तो बसिले मार्केट आरंभ होला अपन सकाळ 8 टा बसिले 8 टा खाई पी गाधई पादे पूरा 8 टा बसिले 8 टा बसिले अपन मझे पड़े डिस्टर्ब हबार नहीं कि अपन को कहीं डिस्टर्ब करिए कौन सी डिस्टर्ब खाइले पीले गाधा पदा खाइले पीले अपन जोड़ी बसंती कारण सेटा हला आपनकर अपन बिजनेस करछन सकाळ बिजनेस जी खोलुसी बिजनेस गला कोन करछ ना बिजनेस खोलला घरटा झाड़ू करला परे ठाकुर पूजला धूप देला धूप देई सारला पर कोन करछ ना बिजनेस आरंभ कर सकाळ उठी अपन घरटा परिष्कार करले पूरा नीट एंड घरटा नीट एंड क्लीन रखले धूप देले मुंडिया मारले मुंडिया बांधी अपन को चेयर पर अपन बसले तो इठी दिन से अपन जेहेतु डिसिप्लिन रहा पे पड़े एपट सेट असुविधा माइंड जब एपट सेट असुविधा ये रूम को कहार के अलाउ करिवे ना ये रूम को कहा को अलाउ करे निजे बस करिवे यदि समय अपन ट्रेडिंग करूछन ट्रेडिंग फोकस करूछन यदि समय आपको ये रूम को अपन कहा को अलाउ करिवे ना निजे बसले निजे काम निजे कले जब काम सरी गला तापर अपन बस सकाळ खाली पेट रे बसी किसी करे पूरा गाधा पदे सब काम सारी पूरा जमती अपन बिजनेस करिया गला ऑफिस जाउछंती एतले अपन जॉब करते ऑफिस जाउछंती सब प्रकार काम सारी के जाउछंती तो एठी सब काम सारी के अपन बसी अपन काम कर मझी रे जेमती डिस्टर्ब होता एटा हला अपन सेटा कारण सेटअप पे पैसा खर्च करे पर सेटअप मींस अपन लैपटॉप कंप्यूटर के पे पैसा दे कर नेट कनेक्शन पे पैसा तो एथे पैसा खर्च करिवे ए सब दिन से अपन जतने संपूर्ण शिखी गले अपन कॉन्फिडेंस आसिला प्रैक्टिस पीरियड रे अपन कॉन्फिडेंस आसिला तापर स्मॉल अमाउंट रो मनी लगे कि 5000 10000 लगे कि अपन प्रैक्टिस करले ए कैपिटल अपन कोन करना सेव कर रखता जदि सेव कर रखि पार संति मींस प्रथम प्रैक्टिस कले प्रैक्टिस रे कॉन्फिडेंस आसला नहीं ए स्ट्रेटजी रे काम कले मैं सक्सेस होई परिबे
तापर स्मॉल अमाउंट रो कैपिटल अपन अकाउंट रे ऐड कले ते प्रैक्टिस करिया हाँ जदि ये कैपिटल अपन सेव कर रखि पारले ताहले अपन भाबिले नाय मु सक्सेस हबार संभावना আছে तापर प्रथम 5000 ऐड करथिले एटा बढ़े के 10000 करिवे तापर 20000 करिवे पर प्रति 6 मास अंतराल रे कैपिटल बढ़े बढ़े जाते प्रथम 6 मास 5000 प्रैक्टिस करथिले तापर नेक्स्ट 6 मास 10000 प्रैक्टिस कले नेक्स्ट 6 मास 20000 प्रैक्टिस करिवे तापर बढ़े पारिवे 40000 प्रैक्टिस करिवे तापर 50000 टका प्रैक्टिस कले तापर जेतला आपण एक्सपीरियंस बढ़ी गला 3-4 वर्ष हे गला 1 लाख अराउंड रखी कैपिटल अपन करि पारे ट्रेड तापर आस्ते आस्ते अपन जते एक्सपर्ट हे पारले जते प्रॉफिटेबल हे पारुछंती तो सही रेट रे अपन कैपिटल बढ़ेबे अच्छा कैपिटल बढ़ेबे जो बंद कॉन्फिडेंस न आसे कैपिटल बढ़ेबे आज कैपिटल बढ़े देबे साइकोलॉजी अपन कंट्रोल करि परिबे नाही हठात जदि अपन बड़ा अमाउंट पैसा करूछंती अपन मेंटालिटी सेति खैनी अपन करि परिबे नहीं तेणु आस्ते आस्ते कैपिटल बढ़ेबे काम आ भीतर जदि अपन माने किछ क्वेश्चन थाए ताले कहंतु जदि नाही न कहंतु आगो बढ़बा No. ताले प्रतिदिन आम काम हला कोन आमे एफआईडीआई रे डाटा चेक करिया कोन चेक करे प्रतिदिन काम हला आमे एफआईडीआई डाटा चेक करे प्रथम काम हला सब दिन आम काम हला एफआई आ डीआई रे डाटा चेक करबा कोन अछि एफआईडीआई डाटा पॉजिटिव अछि और नेगेटिव अछि एनएससी वेबसाइट देखि परिबे एनएससी वेबसाइट देखि परिबे और अलग अलग सब प्राइवेट चैनल प्राइवेट वेबसाइट रे मध्य एफआईडीआई डाटा दिया जाए और अपन डीमैट अकाउंट में खोलते डीमैट अकाउंट में नोटिफिकेशन आकर इवनिंग मन पळे आसी एफआईडीआई डाटा किछि डीमैट अकाउंट वाला कोन करनी सब न्यूज़ नोटिफिकेशन आकर अपन दउछ एफआईडीआई डाटा मते दउछंती जहा जहा न्यूज़ आसला आस किछि डीमैट अकाउंट सब दउछंती जदि अपन डीमैट अकाउंट से फैसिलिटी नाही तर अपन कोन करे तो निजे चेक करि पारे सब दिन राति 8टा ପରେ 8टा ପରେ जनरल एनएससी ओडीटी एफआईटी कैश सेगमेंट ये जाउची बड़ा ऑप्शन सेगमेंट राति 8टा पर अपडेट होउची बेले 8:30 पर में अपडेट होउची अपन 9टा पक्ष में चेक करि पारे कि असुविधा नहीं तो एफआईडी डाटा रे अपन देखिबे चेक करिवे जे एते कोन अछि मार्केट एफआई आज डाटा कोन अछि डीआई कोन डाटा अछि तो एठी कोन करिवे प्रथमे अपन गूगल में मार दे एफआईडी डाटा तो प्रथम देखिए एठी अपन एनएससी साइट रे आसु एनएससी साइट चाहे देखिए फिर देखो एनएससी साइट में क्लिक कर देखो एनएससी साइट रे कोन हो एठी जा आसु देखो डीआई डीआई हला 15236.22 क्रॉस बाइंग केते केते और सेलिंग हेज केते 11249.78 क्रॉस एती हला बाइंग एती हला सेलिंग एती के एफआई वाला डीआई वाला बाइंग करछि एती के सेल करछि तने ओवरऑल केते हला ना ओवरऑल 3986.44 मींस एती पॉजिटिव रो अछि एफआई और एसबीआई जोडा कहछन्ती तो से केते बाइंग करछन ना 13240.8 को बाइंग करछन्ती और सेलिंग करछन्ती केते 17716.58 जति बाइंग करछन ताटो अधिक सेलिंग करछन तो ओवरऑल केते अछन्ती ना नेगेटिव रहला -4475.76 कल एफआईडी टोटल अपन जदी ऐड कर देछन तले केते असला ये 4475.76 ये 3986.44 क्रॉस तो ओवरऑल कोन अछि ना ये दीटा जे अपन ऐड करूछन तले ओवरऑल अपन नेगेटिव रे रहला कोन से एफआईडी डाटा ओवरऑल रे नेगेटिव रे अछि जदी फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा देखिया पे चाहिए अदर वेबसाइट पे आसे संस मनी कंट्रोल देखिया पे चाहिए अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा आसी अछि देखबे एनएससी रे आपन को ये सेगमेंट दोछ ये लेट दोछ अदर ये पे देखिया पे पड़िबो नले आपन जदी मनी कंट्रोल दिबे एटी डिटेल्स आसे कैश प्लस फ्यूचर एंड ऑप्शन सब तरी आसी
कैश सेगमेंट जब आप जी ये कैश सेगमेंट पर क्लिक कर लो लॉगिन कर दो देखो कैश सेगमेंट है सेम दिन से एनएसए वेबसाइट जाई छी डी सेगमेंट से है ये कैलकुलेशन कर दे ये कैलकुलेशन डायरेक्ट छाड़ दे छी ये कैलकुलेशन कर दे छी अपन देखले है सब तो 4 दिन ପାଇଁ ଏଠି एफआई कैश सेगमेंट कौन है से अलगा आसी गलो 15/11 28 लगते 14/28 टिके डिफरेंस डीआई एफआई तो लगे 13/17 ये राउंड फिगर लिख दे छाके हम बता भी अच्छा कंफर्मेशन पाए अपन वीडियो एनएसए देखि करे प्लस एबले कंफर्मेशन अपन पाई तो ओवरऑल कौन देखले ओवरऑल देखले एठी कौन सिटी जस्ट स्मॉल नेगेटिव दोथला ये वैल्यू आर कैलकुलेशन होने केते रहउछि 4.76 इट इज स्मॉल नेगेटिव रहउछि तो बोथ ऊपर कौन से नेगेटिव अछि तो जदी एडा कैश सेगमेंट है नेगेटिव है फ्यूचर एंड ऑप्शन देखो अपडेट है इसमें देखो हां अपडेट है एफआई जे देखिबे फ्यूचर सेक्शन रे नेगेटिव अछि एटी देखो ये नेगेटिव अछि एटी ग्रॉस परसेंट ये ला ग्रॉस सेल और ये ला केते ओवरऑल कोड नेगेटिव अछि डीआई मध्ये कोन अछि सॉरी एफआई एटा फ्यूचर सेगमेंट रे आ एटा लेखन एफआई रो ऑप्शन सेगमेंट आपण देखले एठी मध्ये कोन अछि ये ला ग्रॉस परसेंट ये ला ग्रॉस सेल ओवरऑल कोड नेगेटिव अछि तो एठी अपन कैश सेगमेंट देखले प्लस फ्यूचर ऑप्शन देखले ओवरऑल अपन कोड नेगेटिव अछि तो ये जारे एफआईडीआई डाटा अपन जहां देखले एफआईडीआई डाटा अपन करो नेगेटिव अछि कोन अछि नेगेटिव अछि मन सब दिन अपन काम हल्ला एफआईडीआई डाटा देखियो अपन देखियो पॉजिटिव रे अछि नेगेटिव रे तो एफआईडीआई डाटा कंबाइन करे जे अपन देखछन कैश सेगमेंट रे नेगेटिव रे अछि आ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट मध्ये नेगेटिव अछि तो दीटा सेगमेंट रे ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आ कैश सेगमेंट नेगेटिव अछि यदि काली काली जदि सॉरी टुमारो जदि आपण ग्लोबल मार्केट जदि नेगेटिव रे रहिला ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहिला ये तो नेगेटिव अछि ग्लोबल मार्केट जदि नेगेटिव रहिला यदि लोकल न्यूज मध्ये इंडियन न्यूज जदि किछि नेगेटिव रहिला पॉजिटिव न रहिला नेगेटिव रहिला तले समस्या जे नेगेटिव रहिले ग्लोबल नेगेटिव लोकल न्यूज नेगेटिव आ ये एफआईडीआई नेगेटिव अछि तले से जगह रे आपन को ट्रेंड नेगेटिव हबार थाई पारे किंबा जदि मार्केट जे पुल बैक यदि ऊपर जाउची तले कोन हबो सेल ऑन राइज कारण वैल्यू बाइंग हबो वैल्यू बाइंग जतले हबो तले सेल ऑन राइज हबो मार्केट जतले जिवो अगेन सेल ही तळको आसबो ये सब नेगेटिव रहला किंतु तापर जदि ग्लोबल नेगेटिव अछि ग्लोबल नेगेटिव लोकल जदि कोन हनी ना पॉजिटिव है आ जदि एफआईडीआई जदि पॉजिटिव अछि एफआईडीआई जदि पॉजिटिव अछि एफआईडीआई जदि पॉजिटिव थिला ग्लोबल नेगेटिव थिला मार्केट गैप डाउन ओपन होला ग्लोबल तो नेगेटिव रहला तो मार्केट कोन गैप डाउन होला गैप डाउन होला पर जदि लोकल अपन पॉजिटिव अछि और एफआईडीआई पॉजिटिव अछि तल मार्केट गैप डाउन होला पर शार्प बाउंस कर ऊपर बढ़ेगा ऊपर जर संभावना अछि तापर कंसोलिडेट कर ऊपर जवार संभावना रहइबो काहे ना लोकल पॉजिटिव अछि एफआईडीआई पॉजिटिव अछि जदि ग्लोबल पॉजिटिव अछि एफआईडीआई पॉजिटिव अछि लोकल जदि अपन नेगेटिव रहला प्रथम कोन हबो ना मार्केट तो गैप अप ओपन हे जिवो गैप अप ओपन हे गैप अप ओपन हे कोन हबो ना मार्केट तळको आसबो
ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ କଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଯଦି ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏଭ୍ରି ରାଇଜରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ସେଲ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ତ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ରହିବ ତ ଆପଣ ଏକ କାଲକୁଲେସନ କରିବି। ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ କଲା ଆପଣ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ବସିଯିବେନି ଯେ ନା ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ହବ ମାର୍କେଟ ଯିବ ବୋଲି। ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଦେयर ଇଜ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କାରଣ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ସଡନଲି ମାର୍କେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାଲକୁଲେସନ ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ କଲା ଆଉ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେସରେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ କଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେସରେ ଆପଣ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ଯାଇ ସବୁ ତ ପଜିଟିଭ ଅଛ ମାର୍କେଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଯିବ ଆଉ ଗଲା ବାଇଂ ସାଇଡରେ ବସି ପଡିବେ। ଯଦି ବାଇଂ ସାଇଡରେ ବସି ପଡିଥିବେ ମାର୍କେଟ ତଳୁ ଖସି ଖସି ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା 1000 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି ନାଇଁ ତ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବ ମୋ କାଲକୁଲେସନ ଉପରକୁ ଯିବ ଆଉ ପୋଜିସନ ବସିଥିବ ପୋଜିସନ କାଟୁ ନଥିବ। ଏକାଥରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କରି ଉଡେଇଦେବେ। ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ସହିତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହିତ ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେସରେ କାମ କରିବେ। ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନ ଚାଷ କରିବେନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେସରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗଲାନି କରିବେନି। କାହିଁକି ସେମିତି ଟ୍ରାପର ଶିକାର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେସରେ କାମ କରିବେ। ଯେତିକି ଦିନ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ଡିସ୍କସନ କଲେ ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ମାଇନସ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ରହିଗଲା ସାର୍। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଏ ନେଗେଟିଭ ରହିଲେ ଆଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ ରହିଲେ ମାର୍କେଟ କଣ ସେଟା ଇଏ ହବ ସାର୍ କିଏ ଏଇ ଜିନିଷ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନା ଟିକେ। ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି କୁହନ୍ତୁ ଅଧା କହୁଛନ୍ତି ଅଧା କହୁନାହାନ୍ତି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ପାଟି ଭିତରେ। ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଅଧା ବୁଝୁଛି ଅଧା ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ସାର୍। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ କେମିତି ଆଉ ହଁ ଜାଣିବେ ନା କଣ? ହଁ ଆଉ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭରେ ଅଛି ହେଲେ ତାର କଣ ହବ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଗ୍ଲୋବାଲ ଯଦି ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ ନେଗେଟିଭ ନା ପଜିଟିଭ? ପଜିଟିଭ ସାର୍। ପଜିଟିଭ ଅଛି ଏଫଆଇଡି ଡାଟା ଏଫଆଇଡି ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା ତ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଫଆଇଡି ଡାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଫଆଇଡି ହଁ ଡାଟା ସାର୍ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି 4 ଜୁନରେ ଏଇଠି ନେଗେଟିଭ ରହିଲା ହଁ ଏଇଠି। ହଁ ସାର୍। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଅପସନ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅପସନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏଫଆଇଡି ଡାଟା ଏଠି ନେଗେଟିଭ ରହିଲା ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଆଜ୍ଞା 4 ଜୁନ ଦେଖିଲେ ହଁ 4 ଜୁନ ଗ୍ରସ୍ ପରଚେଜ ହେଲା ଏତିକି ଗ୍ରସ୍ ସେଲ ହେଲା ଏତିକି ନେଗେଟିଭ ଏତିକି ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅପସନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅପସନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଦେଲା ଗ୍ରସ୍ ପରଚେଜ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ସେଲ ଓଭରାଲ କଣ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ନେଗେଟିଭ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଅପସନ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାଶ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲେ କ୍ୟାଶ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା କ୍ୟାଶ ହଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ସାର୍ ନେଗେଟିଭ ଅପସନ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଫଆଇଡି ଡାଟା ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଁ ଯଦି ସାର୍ ନେଗେଟିଭ ରହିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ
जदि नेगेटिव रहिला तो मार्केट कौन हबो ना ओपन हबो गैप डाउन ओपन गैप डाउन हाँ सर जदि ग्लोबल जदि पॉजिटिव रहिला ताले कौन हबो ना गैप अप ओपन हबो हाँ सर मार्केट रे ओपन हबो आपण जानिबे केमति ଆଜ୍ଞା न्यूज़ देखिबे ना आपण कहै कंपलसरी 8टा 9टा देखिबे 8टा 9टा तो आपण ହଁ ସାର୍ न्यूज़ देखुछन सेठी हेडलाइंस होउथिबो हेडलाइंस कहला ଆଜ୍ଞା ପରେ आपण सेठु ही जानिथिबे जे आपण मार्केट आज ग्लोबल मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव अछि और लोकल मार्केट कोन नेगेटिव पॉजिटिव अछि एठु जानिथि ହଁ आपण ସାର୍ जते बेले सकाळ 8टा रु 9टा 8टा रु 9टा सबुदिन जी बिजनेस देखंतु किंबा सीएनबीसी देखंतु सीएनबीसी आवाज देखंतु इकोनॉमिक्स टाइम देखंतु मनी कंट्रोल जहार जो चैनल देखछन देखंतु 8टा 9टा ଆଜ୍ଞା कंपलसरी बसी न्यूज़ देखिबे आपण एठु भी न्यूज़ ହଁ ସାର୍ पाइबे आपण तो मनी कंट्रोल नोटिफिकेशन आकर आसीबो सेठी भी जानि पारिबे सकाळ नोटिफिकेशन ଆଜ୍ଞା आसी जे कोन पॉजिटिव अछि ना नेगेटिव अछि सकाळ 7:30 रे आपण न्यूज़ ऑलरेडी पाइबे नोटिफिकेशन इकोनॉमिक्स टाइम्स और मनी कंट्रोल सेठी नोटिफिकेशन आसी जे मार्केट कोन पॉजिटिव आज अछि ना नेगेटिव अछि ग्लोबल मार्केट ता प्लस न्यूज़ 8टा 9टा पूरा गोटे घंटा बसी न्यूज़ देखुछन देखले तो जानिबे ना न देखले जानिबे के कोन देखिया पे बड़े ହଁ कंपलसरी बसिबे देखिबे ଆଜ୍ଞା तो ସେଇଠି ସବୁ डिस्प्ले होतो आ ସେଇଠି मध्ये डिस्कशन होतो जे आज कोन पॉजिटिव अछि नेगेटिव अछि ग्लोबल मार्केट जदि वार किसे चलला जदि काली सकाळ जदि इराक ईरान जदि नेगेटिव रहिला यूएसए इजराइल ईरान जदि युद्धर नेगेटिव परिणाम अछि त नेगेटिव रे अछि मार्केट ହଁ इंडिया रे ସାର୍ जदि किसी दिन समझे किसी नेगेटिव जदि अछि किसी भी तो फुल सब नेगेटिव गल मार्केट जीवा तळ संभावना अधिक यदि लोकल किसी न्यूज नहीं या पॉजिटिव नेगेटिव किसी नहीं ग्लोबल न्यूज बेस मार्केट मूव करे ग्लोबल न्यूज और एफआईडी डाटा ओवरऑल तीनटा को मिसेई देला पर आपण जानि पारे जे ना ओवरऑल पॉजिटिव अछि ना नेगेटिव अछि तीन डाटा कंपेयर करबे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थाई वो ये गला जदि आपण लोकल न्यूज इंडियन जदि पॉजिटिव किसी न्यूज रहिला सपोज काली अछि आरबीआई गवर्नर मीटिंग अछि आरबीआई गवर्नर इंडियन मार्केट ପାଇଁ କିଛି पॉजिटिव जिंस कहले मार्केट काली रकेट उड़ा उड़ी जीवो ग्लोबल ହଁ मार्केट ସାର୍ नेगेटिव थिले मत लोकल मार्केट जदि आपण मार्केट सोइला बळे जदि किछि न्यूज हबो पळे उपरु दी दिन होला मार्केट बर्तमान देखो उपरु जाउछि दी दिन होला उपरु जाउछि काहे ना लोकल न्यूज रो पॉजिटिव जिंस सुना होउछि सेही पॉजिटिव न्यूज ପାଇଁ ହଁ देखिबे दी दिन होला मार्केट जाउछि काली मार्केट गैप डाउन होला एट देखंतु डे टाइम फ्रेम कैंडल एट 5 मिनिट देखिबे 5 मिनिट ଏଠି ଦେଖ କାଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖ ଏଇଠି ଉପରୁ ପଳେଇଲା ହଁ ଆଜି ସାର୍ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ପଳେଇଲା କାଲି ମାର୍କେଟ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ ହେଲା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ତାପରେ ଆଜିର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ନା ଗ୍ୟାପଡାଉନ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ତାପରେ କଣ ଯେ ଲୋକାଲ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଗଲା ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଟା କଣ ନା ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ହେଲା କଣ ଯେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ହଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାର୍ ସବୁ ବଢେଇ ଦେଇଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ବଢେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲା 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଏବେ ବଢେଇ ଦେଇଛି 12.5% ହଁ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଏସଟିଟି ବଢେଇ ଦେଇଛି ଏସଟିଟି ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢେଇ ଦେଇଛି ଜିଏସଟି ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢେଇ ଦେଇଛି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଚାର୍ଜ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଚାର୍ଜ ବଢେଇ ହଁ ଦେଇଛି ହଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଫଆଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ଛାଡି ପଳଉଛନ୍ତି ହଁ ତ ଆଜି ମାନେ ଯାହା ଅଛି କାଲିଠାରୁ ମିଟିଂ ଥିଲା ମିଡିଆ କହିବା କାଲି ମିଟିଂ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଏଫଆଇ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏ ଯୋଉ 12.5% ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ଲସ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କଣ କଣ ନା କିଛି କୋହଳ ଆଣିବ ଯେହେତୁ କୋହଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଯେହେତୁ ରହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା କାରଣ ମାର୍କେଟ ତ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା କାରଣ ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ତ ଇଏ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଆସିଲା କାଲି ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଆଜିର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ତ ଗ୍ୟାପଡାଉନ ଓପନ ହେଲା ଗ୍ୟାପଡାଉନ ଓପନ ହେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରକୁ ଗଲା ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇଲା ଯଦି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଆଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟା କଣ ହବ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଏ ନ୍ୟୁଜ ରହିବ ନା ଏଇଆ ସିଚୁଏସନ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବୋଲି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗଲା ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିଲେ ପଜିଟିଭ ଅଛି ଆପଣ ପଜିଟିଭ ବେଶ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେଶ ଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପୋଜିସନରେ ବସିକି ରହିବେ ଏତେ ଜଲଦି ବାହାରି ଯିବେନି 10 ପଏଣ୍ଟ 20 ପଏଣ୍ଟ ନ ବାହାରିକିରି ଆପଣ ବସିକି ରହିଲେ
बड़ बड़ पॉइंट बड़ बड़ मुव रो आपण पॉइंट कैप्चर करि परिबे तो ये सब जिनस जानिले तो आपण तो कैप्चर करिवे ना न जानले केमती करिवे आपण मार्केट पॉजिटिव अछि नेगेटिव जानु छथि ये बड़ ट्रेंड आपण कैप्चर करि परिबे किछि जे न जानु छथि फेयर फैक्टर रहइबो 5 पॉइंट 10 पॉइंट बाहर देखिए मार्केट पूरा रकेट वाला उड़ी जाइए ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ହଁ ଆପଣ ସାର୍ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ବଡ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ଟ୍ରେଡରେ ଆପଣ ବସିକି ରହିବେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବେନି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆପଣ ଲଗେଇଦେଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲେ ବଢିଲେ ବଡ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଡେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମାସେ କ୍ୟାପଚର କରିଦଉଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା এইসব ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନକରି ଯିଏ କହିବ ଆପଣ ଜାଣି କେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ନାଇଁ ଜିଜିଷ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ नहीं सर नहीं ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେନି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିବେନି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବନି ଆଜି ଲାଇଫରେ କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଜବ୍ ଟାଇମ ହେଲା କେତେ ନା 9:30 ସପୋଜ ଅଛି ଆପଣ 4:30 ଯାଉ କାମ ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଅଫିସରେ ଏଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫିସ ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ଥିବ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଦେବେ ସାର୍ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଲେଟ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଚାରିବାର ବାବୁ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ଆସୁନି ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ଥିଲା ଡେଲି ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କହିବେ ସେ ଆପଣ ନା ଲେଖିଦବ ଆପଣ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିପାରେ ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣ ଦରମା କାଟି ଦେଇପାରିବେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ବି ସବୁବେଳେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯଦି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କେହି ଛାଡିବେନି ଯଦି 9:30ରୁ ଯଦି 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଲେଟ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି 9:45 ହେଲେ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବେ 9:45 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ ଲେଟ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ହାଫ ଡେ କରିଦେବେ ହାଫ ଡେ ଯଦି ଆପଣ 3-4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହବ ନା ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ 15 ଦିନ ପ୍ରତି 15 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଆପଣ ଫୁଲ ଡେ ସାଲାରୀ କାଟିଦେବେ ଯୋଉ ଦିନ ଲେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନଟା ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଆବସେଣ୍ଟ ପକେଇଦେବେ ଯଦି ଫୁଲି ଆପଣ ପୁରା ଅଭିଚେଡେଡ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ ନା 1 ମାସ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟର୍ମିନେସନ କରିଦେବେ କେତେ ଦିନ ବାହାନା କରି ଚାଲେ ହବନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଆପଣ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଖୋଜିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରିନି ଇଆଡେ ଯିବାର ଥିଲା ଦେଖିପାରିନି ସବୁ ଦେଖିପାରିନି ଆଉ ମାର୍କେଟ ପଇସା କେମିତି ଇଏ କରିବେ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ 2 ମାସ ସମୟ ମିଳିବ ଯେ ଚାକିରି ଟର୍ମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ଅର 2-3 ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାଫ ଡେ କାଟିଲେ କି 4-5 ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ଫୁଲ ଡେ କଲେ ନହେଲେ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ଭାଇ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦବନି ମାର୍କେଟ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେସନ କେବେ ଦବନି ଭୁଲ କଲେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଉଡେଇ ଦବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ये मार्केट और एमरजेंसी इट नो वार्निंग वार्निंग बाय କିଛି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଉଡେଇବ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଯଦି କାମ କରିବେ ଏଠି ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନ ଖୋଜିକି ଯଦି ପ୍ରପରଲି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର 100% ହେବେ Is it clear to you or any doubt you may ask? ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଡିସ୍କସନ କଲେ सर ଆଜି ଠାରୁ ଆପଣ राजेश सर राजेश एक्सपोर्टर को से इशूटा कौन है सर ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିନି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ପଢିବାକୁ ସମୟ ହେଇନି ପଢିନି ତାର ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ବି କଣ ତାକୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିନି ତା ଉପରେ आज्ञा आज्ञा ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ମନିଟର ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ନ୍ୟୁଜ ଚାଲିଛି ମୁଁ ପଢିନି
ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ତମ କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତମେ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନି। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗେଇଥିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ଭାଇ। ତେଣୁ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଦିନ ଏଭ୍ରି ଡେ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଥିବେ। ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ରିଲାଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ କି ଆଦାନୀରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କି ବେଦାନ୍ତରେ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ସବୁବେଳେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏବେ କହିପାରିବେ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଆଦାନୀ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି କହିପାରିବେ? ନା ସାର୍। ଏ ତ ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଇଛି, ଇଡି ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ଇଡି ଚଢାଉ ହଉଛି। ତ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏ ନ୍ୟୁଜ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନ୍ୟୁଜ କଲେକ୍ସନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ବେଦାନ୍ତରେ ପଇସା ଲଗେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆଦାନୀ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟରେ ରହିଲା, ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ବେଦାନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରିବନି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତକୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରାଯିବ, ଏ ପୂଜା ପତୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଆଦାନୀକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ। ପତୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ସେ ଧୁଇ ନାହିଁ ପକାଇ ତ ଏଥିପାଇଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ ପଇସା ଲଗେଇଥିବେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁନଥିବେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ ଷ୍ଟକରେ କଣ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବେଦାନ୍ତରେ ପଇସା ଲଗେଇ ବସନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବେଦାନ୍ତ ଡାଉନ 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 ଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା କଥା ନା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ତାର ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରତିଦିନ A to Z। ସପୋଜ ଆପଣ 10ଟା ଷ୍ଟକରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଡେଲି ଡେଲି ସେ ଷ୍ଟକ ର ସେ 10ଟା ଷ୍ଟକ ର ଆଉ ପକେଇ ଦେଇ ବସି ପଡିବେନି ଭାଇ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ହଉଛି, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 30% 40% କରେକ୍ସନ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦି ଦିନ 60% 70% କରେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିବେ, ଆଜି ଲଗେଇକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଫିଟ ରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧା ବୁଡି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାର ନ୍ୟୁଜ ସଂଗ୍ରହ ନ କରୁଥିବେ, କିଛି ନ ଜାଣୁଥିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କିଆ ସେୟାର, 1000 ଟଙ୍କାର ସେୟାର କେତେକି ପଳେଇ ଆସିକି 100 କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। 1000 ଟଙ୍କାର ସେୟାର 100 ଟଙ୍କାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଉଡିଗଲାଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛି, ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ଅପଡେଟ ହେବେ। ଅପଡେଟ ନହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହବ। ମାର୍କେଟ କଣ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା, ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା, ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମିଟିଂ ଯୋଉ ହବ, ଆରବିଆଇ ଯେତେ ମିଟିଂ ହବ, ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ କମ୍ପଲସରି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର 10ଟା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନାଉନ୍ସ ସବୁ କରିବେ, ବସି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ପଜିଟିଭ। କାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନ୍ୟୁଜ କହିଲେ କିମ୍ବା 1 ଆୱାର କହିଲେ, 10ଟା 11ଟା 1 ଆୱାର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, 10ଟା 11ଟାରୁ 1 ଆୱାର ଯଦି କହିଲେ, ସେ 1 ଆୱାରରେ କଣ ପଜିଟିଭ ଥିଲା, କଣ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା, କାହା ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, କାହା ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ସେ ତଳକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ପଜିଟିଭ ହେଲା ସେ ଉପରେ ଯିବ। ଓଭରଅଲ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଉପରକୁ ଧାଇଁବେ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଧାଇଁବେ। ଯଦି କାଲି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କାଲି ମିଟିଂ ଅଛି, ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଛି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ କହିଲେ, ତ ମାର୍କେଟ ସଡନଲି ବାଉନ୍ସ କରି ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯା ଅଛି, କାଲି କଣ ପୁରା ରକେଟ ବେଳେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଛି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ହବ, ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ହେଇଥିବ, ନେଗେଟିଭ ହେଇ କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ତାର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ ତାର ଦେଖେଇବନି, କିଛି ବିହେଭ ସେମିତି ଆସିବନି। ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହେଲା, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେତେ ତଳକୁ ଆସିବ। ଇଏ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆନାଲିସିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନିଜେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ ନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ, ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଆନାଲିସିସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ,
आरबीआई गवर्नर मीटिंग जो जिन डिस्कशन है मार्केट में केते पॉजिटिव केते नेगेटिव एक्सपर्ट अच्छा एक्सपर्ट एनालिसिस कर एनालिसिस निजे एनालिसिस न कर तो सही टाइम रे न्यूज चैनल देखो जी बिजनेस देखो शेयर न्यूज आवाज देखो इटी देखो जो न्यूज चैनल आप इच्छा अच्छे देखो तो सेठी कौन एनालिसिस एक्सपर्ट बस 5-10 एक्सपर्ट बसी से सब एनालिसिस करेंगे एनालिसिस शुणी शुणी आप किसी जिन बुझीपारे इनिशियल स्टेज आप जोड़ा बुझी पारे समय क्रमे आप आस्ते आस्ते बुझे टर्म जो अकाउंटेड बुझे आपको देखा पड़े जब न देखुं से जगह असुविधा हम काली बस आरबीआई गवर्नर भी कहते मीटिंग चलिए 10-11 आप बस देखिए अच्छी यदि कोई नहीं सर मोर ये काम अच्छे से काम आसे देख पाइल न देख पाइला कम 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 करिए काम कले भाई पैसा इनकम करें कम न कले पैसा ना बिना नॉलेज रे बिना किसी न्यूज न पैसा मार्केट लगे 100% मार्केट पैसा आप पड़े पैसा इनकम करने एफर्ट देवा पड़े परिश्रम करने पड़े जदि कर पाइबे कहते आउ किस क्वेश्चन अछि कहते और एनी क्वेश्चन नहीं सर। ओके देन ताले आज जहाँ हमें डिस्कशन करले से कम आज ठारू स्टार्ट करंत आज ठारू स्टार्ट करंत आगे आज मींस आज कम आज हम स्टार्ट कर नॉट मींस ये कम नहीं काली ठारू करी आज जो दिन हम हाँ डिस्कशन कले मींस आज कम लगी पड़न प्रतिदिन सकाळ 8 रु 9टा 8 रु 9टा कंपलसरी न्यूज़ देखिए कंपलसरी न्यूज़ देखिए और न्यूज़ रे कौन पॉजिटिव अछि कहा प्रति नेगेटिव अछि को सेक्टर प्रति पॉजिटिव नहीं अछि को सेक्टर प्रति नेगेटिव नहीं अछि सब जिनस नोट कॉपी मेंशन करियो मेंशन करियो ताले ये पॉजिटिव न्यूज़ आपण आगु देखितले नेगेटिव न्यूज़ मार्केट स्टार्ट आगु ऑलरेडी देखिछंती तो तार इफेक्ट मार्केट पर पड़िला कि न पड़िला सी ताको मध्य आपण नोट कॉपी लिखे ये न्यूज़ ता थिला किंतु ये पॉजिटिव न्यूज़ थिला कि मार्केट ऊपर इफेक्ट पकेलन मार्केट तळु गला काहेंगी गला ताको सेटा एनालिसिस करी आपण खाता रे लिखे सब जिन एनालिसिस कर खातार लिखी खाली हाँ तो मुझे बुझीगली कहीं लिखी हबन रे भाई सेम जिन पुणी रिपीट जिते हम रिपीट जिते हम सेम जिन रिपीट होची कौन हम ना आप आगुरी लिखी रखिए खातार नोट कपी आप उल्टे देखिपारे नहीं दिन एमती कौन होता कारण सब जिन मन रहा ये जिन एमती होता तो आज से हबार संभावना थी पारे तो सही बेसिस आप कम कर मार्केट सक्सेस करेंगे एसब जिन भाई सब नोट करके लिखे जिते लिखे नोट डाउन करेंगे से सक्सेस पाइबे यदि जमा न लिखुंट न्यूज देखुना किसी जिन कलेक्शन करूना होमवर्क करूना मार्केट रे सक्सेस हबार संभावना जीरो मार्केट जब ट्रेड कर पैसा लगुंट इंटरडे फ्यूचर ऑप्शन कर मार्केट 100% आपन को पैसा लेके पड़ेगा तेणु सतर्क रुहतु सुरक्षित रुहतु निजे कैपिटल को आप सुरक्षित रखिए बोले सब जिन जानते जब कन्फर्म अच्छा मार्केट से पैसा लगे सुरक्षित रही पारे कैपिटल सब चली जावर संभावना अच्छी तेणु आ ये कहला सी कहला आ कथार पड़ी पैसा लगे कथार पड़ी पैसा लगे जब एमती करेंगे पैसा 100% जीव कहा कथार पड़ी पैसा केवे मार्केट लगे ना निजे जो प्रॉपर्ली शिखिबे कॉन्फिडेंस रहिला जोटा प्रैक्टिस पीरियड अपन कॉन्फिडेंस रहिला प्रैक्टिस करी अपन लगेबे निज बुद्धि रे भाई मनी कैपिटल लगेबे अपन को मार्केट रे अन्य बुद्धि रे केबे लगेबे नहीं पर बुद्धि भाई प्रलयकारी पर बुद्धि रे जदि लगेबे तो पैसा 100% जीव काली से कहले काली क्लास से हेडमिस्ट्रेस फोन कले कहले सर मो पैसा नहीं लगे दौना मत कहूना कौटे पैसा लगे दे मासक केमती मु टका 20-25 हजार टा इनकम करदेवी टका 10-15 हजार लगे मासिक 20-25 हजार इनकम करदेवी अरे भाई जब समस्त एमती इनकम कर पकाते दुनिया रे कई तो काम दाम किसी करते ना एमती इनकम कर पकाते
इट्स नेवर पॉसिबल ना पॉसिबल ना पैसा इनकम करिया के आपन को मेहनत करिया पे पड़ियो निज बुद्धि रे आपन जो पैसा लगे तर पैसा इनकम पर बुद्धि रे पैसा लगे 100% जीव तो निज बुद्धि रे सब किसी करे निज बुद्धि रे पैसा लगे संपूर्ण शिखिबो शिखिबे प्रैक्टिस कला पर तपर मार्केट पैसा लगे जो पर्यंत आपण न करछन से पर्यंत मार्केट टंका दे लगे इज इट क्लियर और नॉट क्लियर सर पर बुद्धि रे टंकाटीए लगेबे नहीं ओडिया रे भाई लिखुची पर बुद्धि रे पैसा लगेबे नहीं संपूर्ण शिखिबे निजी को प्रॉपर्ली एजुकेट करिवे प्रैक्टिस करिवे छोट मनी रे रियल मनी छोट मनी करिवे जदि ये तीनटा जिनस रे आपण सक्सेस दउची ताहले रियल मनी लगेई करी ट्रेड करि पारिबो जदि कॉन्फिडेंस न आसे रियल मनी लगेई पारिबो नाही 100% पैसा भाई चली समस्त के जाउ छै आपण मते सेतरे पळाई ओके यदि आज आउ यदि किसी क्वेश्चन था पचारंतो न आज क्लास एटेंड करबा कल रे क्लास अगेन 7:30 रे अछि यदि सर किसी क्वेश्चन नहीं सर कभी सर किसी क्वेश्चन नहीं सर ओके देन गुड नाइट टू ऑल तो सर नमस्कार सर नमस्कार आज्ञा नमस्कार गुड नाइट सर गुड नाइट